पहला तो आपण मानक आमर सम्बलपुरी न्यूज रे बहुत रु बहुत स्वागत। आज जेनटा कि आपण माने जानबा के पाइबे वीडियो न आवास योजना रो नुआ लिस्टा आपण माने केनता देखबे से विषय रे आज वीडियोटा अछि। तार संगे संगे देखुन आपण माने जेहेतु हमर सब्सक्राइबर अछन आपण माने हमर वीडियो देखुछन आपण को लागि जेनटा कि बहुत बढ़िया अपडेट गुडी भी अछि जेनटा कि आपण माने वीडियो देखुन जानि छिबे। तो आसुन आमे जानमा आज आवास योजना घर रो नुआ लिस्टा केनता देखमा। देखुन वीडियो स्टार्ट करवा पूर्वरु मुई आपण मानकु कहि देउछे जे सबे जानिछन वर्तमान सुधा जेनटा कि आवास घर रो सर्वे चाली छे ताल नै सरी किंतु जेनटा कि जहाँ भी सर्वे हेइछे वर्तमान सुधा भी जेनटा कि एप्रूव नै हेबा आर एप्रूव नै हेला पर्यंत नुआ लिस्टा भी नै आसे। बाकी जेन दिन भी नुआ लिस्टा आसबा 2025-2026 रो आपण माने जेनटा कि केन प्रोसेस रे देखबे केनता करी देखबे सेथि लागि जेनटा कि एटा आवास घर नुआ लिस्ट देखबार एडवांस वीडियोटा अछि। तो आपण माने भी जदि आवास योजना घर आवेदन करिछन आपण माने जदि आवास योजना घर रो सर्वे करि सारिछन आपण माने भी जदि जानबा लागि चाहुछन जे केन प्रोसेस रे आपण माने देखि पारबे केनता करी पहला पहला आपण माने देखि पारबे से विषय रे जेनटा कि आज वीडियोटा अछि नुआ लिस्ट। देखुन जेते बेले भी लिस्टा आसबा एबुरु जदि आपण माने वीडियोटा देखि देथिबे लिस्टा जेते बेले आसी जिबा आपण माने चेक करबे जानि पारबे। एबे जेनटा मुई आपण मानकु बते दउछे जेन प्रोसेस रे आपण मानकु मुई बते दउछे से प्रोसेस रे ही आपण माने जेनटा कि 2025-26 रो लिस्टा देखि पारबे। तो आसुन मुई आपण मानकु जेनटा कि बते दउछे आपण माने भी केनता करी देखि पारबे 2025-26 रो आवास घर नुआ लिस्टा। तार संगे देखुन बहुत बढ़िया खबरटे जेनटा कि आपण माने जानि सारिथिबे अनेक लोकर पाखे आमर नंबर भी अछि कॉल भी करसन किंतु जेन टाइम मान के कॉल करसन केते बेले कॉल रिसीव करी हेसी केते बेले कॉल रिसीव नै भी करी हुए केते बेले टाइम दे हेसी केते बेले टाइम दे नै हुए रिप्लाई नै भी दे हुए सेथि लागि देखुन आपण कर लागि जेनटा कि गुटे जेनटा कि आमर मोबाइल नंबरटा दिया होछि जेन मोबाइल नंबरटा कि आपण माने वीडियो रे पाइ जिबे ई वीडियो रे ही जेनटा कि आपण माने देखि पारबे आपण मानकु केनसी जगह रे खोजबा के नाइनो से मोबाइल नंबर रे आपण को कॉल करबे। जदि आपण माने किछि पचराबा लागि चाहुछन कि किछि जानबा लागि चाहुछन बेले आपण माने जेनटा कि कॉल करी करी पचरै पारबे। तो केनता कॉल करबे देखुन केते टाइम रे कॉल करबे मुई आपण मानकु कहि दउछे से नंबर के पहला आपण माने सेव करबे सेव करी करी रखबे आ व्हाट्सएप रे पहला आपण माने कॉल बुक बोली करी पठाबे पहला आपण माने कॉल बुक करबे तापर जेनटा कि आपण माने कथा आइ पारबे। तो देखुन कॉल बुक करबे कॉल बुक कला परे जेते बेले आपण माने कॉल बुक लेखि करी व्हाट्सएप रे पठाबे आमे आपण को जेनटा कि टाइम पठामु केन टाइम रे आपण माने कॉल करबे से हिसाब रे जेनटा कि आमे टाइम पठामु से टाइम रे आपण माने कॉल करी करी आमको जेनटा कि आपण माने किछि भी जदि पचराबा लागि चाहुछन जानबा लागि चाहुछन बोले पचरै पारबे। बाकी देखुन अन्य किछि जदि पचराबे सेटा आमे तो कहि नै पारु किंतु हमर वीडियो रे हमर टॉपिक रे हमर चैनल रे जेन वीडियो माने आसुचे से टॉपिक के नै कर पचराबे बेले आमे जेनटा कि जेते बेले जेन अपडेट थिबा से अपडेट आपण मानकु आमे जेनटा कि देइ पारमु। तो ठीक अच्छे आसुन जिमा टॉपिक ऊपर के देखुन पहला आपण माने व्हाट्सएप रे कॉल बुक करबे कॉल बुक पठाबे तापर आमे आपण को टाइम पठामु केन टाइम रे आपण कॉल करबे से हिसाब रे कॉल करबे आ डायरेक्ट आपण कॉल नै करबे से नंबर रे डायरेक्ट जदि कॉल करबे होय तो आमे रिसीव करि पारु नै भी करि पारु सेति लागि व्हाट्सएप सिस्टमटा करा हेइचे कॉल बुक सिस्टमटा करा हेइचे। तार परे आसुन आमे जानवा जेनटा कि आवास घर रो नुआ लिस्ट आपण माने केन प्रोसेस रे देखि पारबे। देखुन सेति लागि पहला आपण माने मोबाइल के जिबे मोबाइल गला पर क्रोम ब्राउजर ओपन करबे क्रोम ब्राउजर ओपन कला पर सर्च बॉक्स रे आपण मानकु लिखि देबार अछि एनो जेनटा कि देखुन सर्च बॉक्स रे लिखबे pmayg.nic.in बोली कर लिखबे ई भले जेनटा कि लिखबे देखुन pmayg.nic.in तापर आपण माने सर्च करबे सर्च कला पर देखुन ये बोले इंटरफेस आसबा इनो जेन लागि गुटे ऐड आसबा फेल चिन्ह क्लिक करी करी आपण माने साइट करी देबे साइट करी देला पर इनो देखुन तलके तल आपण माने जिबे तलके तल जेते बेले जिबे इने जेनटा कि आपण माने देखि पारुथिबे आवास शॉर्ट बोली करी लेखा आसुचे देखुन आवास शॉर्ट बोली कर जेन लेखा आसुचे आपण माने आवास शॉर्ट ऊपर क्लिक कर देबे आवास शॉर्ट ऊपर जेते बेले क्लिक करबे देखुन ये बोले इंटरफेस खुलबा इनो जेनटा कि रिपोर्ट बोली कर लेखा आसुचे आपण माने रिपोर्ट ऊपर क्लिक करबे रिपोर्ट ऊपर जेते बेले क्लिक करबे देखुन ये बोले इंटरफेस खुलबा इनो जेनटा कि आपण माने तलके तल खोरलै देबे इनो आपनकर 2 नंबर ऑप्शन टा आसी जिबा देखुन
इनो जेनटा कि हाउस फोर्सेस एगेन्स्ट द टार्गेट फाइनेंशियल ईयर जेन लिखा है इनो जेनटा कि आपण मैंने टच करेंगे। ठीक अच्छे 2 नंबर आपण मैंने टच करदेवे। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୁଲ୍ବା। ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପହଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେବାର ଅଛେ। ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ଚାଲୁନ୍ ଓଡ଼ିଶାଟା ଦେଇଦେମା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇଦେମା। ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମକୁ ଯେନ୍ଟାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ଇନ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିବା ଆପଣମାନେ ଇନ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଦେଇଦେବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିବା ଇନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ଟା ଇନ ଦେଇଦେବେ। ବ୍ଲକ୍ ଦେଇଦେଲେ ବ୍ଲକ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜିପି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଇନ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଚାଲୁନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ମିଲ୍ବା ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 33+70 ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ ଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛେ ମିଶେଇ ଦେବେ, ମାଇନସ୍ ଥିବା ବେଲେ କାଟିଦେବେ। ଚାଲୁ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଇ ବକ୍ସର ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଇଦେମା। ତ ଦେଖୁନ୍ 70+33 ଅଛେ ବୋଇଲେ 103 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଏବେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରମା। ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖୁନ୍ ଏଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ଆସିଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବା। ଆପଣମାନେ ଏଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜିପିର ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବା। ଇନ କେନ୍ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛେ କେନ୍ ଘର ସରଲାନ ଇଟା ତ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ। ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ସାରିଛେଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବା ଆଗରୁ ଯେ ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟଟା ଏବେ ବି ଶୋ କରୁଛେ ଆର୍ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା ନାଇଁ ବାହାରିବାରଲା ବୋଲିକରି। ସେଥିଲାଗି ଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛେଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ କାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଲେ ବତାସୁଁ ଗୋଟେ ତରିକାରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝସନ୍ ଗୋଟେ ତରିକାରେ ଲାଷ୍ଟରେ ବୋଲସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫେକ୍ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଥିସୁଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଆପଣ ବୁଝସନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି କହେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫେକ୍ ଅଛେ। ଆମେ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଦେଇଛୁଁ ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଖିବେ। ତ ଇ ଲିଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟଟା ଅଛେ ଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଜାନି ରଖୁନ୍ ଯେ ଏବେ ଯେନ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସବା 2025-26ର ଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଇ ଲିଷ୍ଟଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ଇ ଲିଷ୍ଟଟା ସାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଇନ ପେଡ଼୍ ହେବା। ଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସିଯିବା। ଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆଡ଼୍ ହେବା। ଇ ଜାଗାନ ହିଁ ଆଡ଼୍ ହେବା ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା। ଆପଣମାନେ ଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏବେ ଯେନ୍ତା ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରି ଏକା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଇ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା ନାଇଁ ଆସବାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେନ୍ଟାକି ଯାହା ବି ସର୍ଭେ ଚାଲିଥିଲା ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ଟାକି ଭେରିଫାଏ ଚାଲିଛେ। ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ଭେରିଫାଏ ସରିଲା ପରେ ତାରପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କେନ୍ମାନେ ଘର ପାଇବେ କେନ୍ମାନେ ଘର ନାଇଁ ପନ୍ କେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ କେନ୍ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାରପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଲିଷ୍ଟଟା ଆସବା। ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ଇନ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା। ଇ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜିପିର ସରକାର ଯେନ୍ କହିଛନ୍ 3 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷକେ କରି ଯେତେ ଜଣକେ ବି ଘର ମିଲ୍ବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କରଟା ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଶୋ କରବା। ଆଉ ଇନୁ ଯେନ୍ଟାକି କେନ୍ ବର୍ଷେ କେତେ ଜଣ ଘର ପାଇବେ କେନ୍ ବର୍ଷେ କେତେ ଜଣ ଘର ପାଇବେ ଇ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରି ଘର ଦେବେ। ତ ଇଟା ହେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜିପିର 4-5 ବରଷକେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ବି ଘର ମିଲ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କରଟା ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଟୋଟାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ।